Nai tong nai tahuk ke bung channel am chogo ang change ti pasa camera tong jutom jung tini phaisa pajak mongka khwai hangkuni basai bari hati galo mongka hasuk ti khorang community holo tini oro BJP ni joining program 9 halhali asam bari nugi mangkhana tini oro hol bisingo borok jak ya khai habui tongmon সবাই একসাথে দেখেন শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী যত মিডিয়া পার্সন দङ जों दिनै जे दिनै आंनि मुं तापस देबरमा आं साब जुनाल चेयारमेन जों दिनै जेवराव हासुनिफ्रां कमिउनिटि हल दङ जे दिनै बिजेपिनि गायसा योगदान सभा अ सभायाव जों दिनै ज' दफाय जों दिनै जइन फैगा बिजेपिआव प्राय 350 फेमिलि 1112 भोटार आ जायगायाव चिनिर लगिफाय जइन फैगा दिनै दिब्रामथा ब्लक कमिटिनि दुइजन सेक्रेटारि रमेन्द्र देबबर्मा राजकुमार देबबर्मा सह चिनि ब्लक नि मेम्बारबो दङ सन्तोष देबबर्मा ज्योतिष देबबर्मा तारपरे रतीश देबबर्मा तीन कमल कृष्ण तेलेंगा शक्ति तेलेंगा सह जत बिसिनि तिनि चेयारमेन रक यूथ नि लिडार रक डिस्ट्रिक्ट नि YDF नि तिनि सेक्रेटारि निरुत सह जों प्राय तिनि 351 फेमिलि जों बिजेपि जइन खेबेके जे नोंथ' लाइथानाय जराव साब जुनार चेयारमेन हाजाराव दिब्रामो हैया कारमाने कोनो कारण नङा कोनो केबें तो किछु गुरुय जे जों थानाय 2021 जेबे जों दिब्रामो थानाय बागै जों जाति खलाय जों सामुंतां माने यागुलो जों नुका दुरुक डेभलपमेन्ट सामरो जों गोबां खलायलेका खलाय माने यागुलो नुका जखन दे विधानसभा इलेक्शननि परे जेबे सिंगल बातायमानि परे जखन दे स्टेटआव काय जखन दे सरकार खामानि एलएनसि थाका तेबा जों एडिसिओ काय आलादा सरकार किन्तु आ जायगायाव जों सामुंतांनि गभर्नमेन्ट आलादा बगै दिनै जनगणना जों मानथाय सरकारि थानि बा दिनै दफान बगै जों जेबो सुबिदा सामुंतां तुना नायखानि गोबां मा केबें जों डाइरेक्ट दुबई मै आं आबन बगै जेहेतु दिब्रामो था अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्ट बायसे जुदि एलायन्स सरकार खाय दङ गाय जों डाइरेक्ट बिजेपि को जों चिना आमचायो जों जतनि हामग्राय तुनान बगै जों दिनै अर बिजेपि जन फ्लाइगाता 9 নম্বর আশ্রামবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রে আমাদের অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে আজকে প্রায় 1200-র উপরে ভোটার আজকে ওরা যোগদান করেছেন বিজেপি পার্টিতে আগামী দিন এই সিট দেববর্মা হাজার হাজার ভোটে পরাজিত হবেন অনন্ত দেববর্মাই 17 তারিখের রেজাল্ট মধ্যে জিতবেন কারণ আজকে যে লিডাররা দিব্রামথার সব লিডার আজকে যোগদান করেছেন মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের ভারতবর্ষ যেভাবে মোদির লেহার চলছে উন্নয়ন চলছে এটা দেখে আজকে সব দিব্রামথার আমার ভাই বোনরা আজকে যোগদান করেছেন তাদেরকে আমি স্বাগতম জানাই আগামী দিনও সবাই দিব্রামথা বলতে কেউ থাকবে না আগামী দিন আমাদের আপনারা কথা কাজে মিলিয়ে দেখবেন যে 28-এর মধ্যে 28-ই আমরা জিততে যাচ্ছি কারণ আজকে দিব্রামথারা বুঝে গেছেন যে দিব্রামথা থেকে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে না অনেক কিছু 5 বছর আগে বলেছিল कुछ ना कुछ देगा বৃহত্তর দেगा মহিলা জাতি উনো পার্টি অনেক কিছু বলেছে এডিসের জন্য কোনো কিছু করতে পারবে না তার জন্য ওরা হুপলেস হয়ে গেছে একমাত্র পারবে বিজেপি ছাড়া কেউ আমাদের জনজাতিদের জন্য কাজ করতে পারবে না আজকে অনন্তবাবু তো ইএম ছিল উনি হুপলেস হয়ে গেছেন কারণ
মানুষের জন্য কোনো কিছু কাজ করতে পারে না। একমাত্র পারে মোদিজি, আমাদের মানিক সাহাজি। আমাদের সরকার আসার পরে এডিসির মধ্যে চাকরির ব্যবস্থা হবে এবং ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে, 125তম হবে, সব কিছু হবে। তার জন্য আজকে আমাদের মোদিজি নেতৃত্বে ওরা সরকার গঠন করবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, 17 তারিখ আমরাই সরকার গঠন করছি। ধন্যবাদ।